ସେପଟେ ବିଜେଡି ନିଜ ସ୍ଥିତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି ଆଉ ଏଭଳି କିଛି କହି ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ। ବିଜେଡିର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ, ବିଜେଡି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେଡିର ଡଙ୍ଗା ବୁଡୁଥିବାରୁ ସାହାରା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ସୁବିଧାବାଦୀ ଦଳ, ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଳ ଯେତେ ଏକାଠି ହେଲେ ବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆଉ ବିଚାରଧାରା କେବେ ବି ଏକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ बीजेपी जितुची आउ जितिबो ए प्रतिक्रिया रखिजंती प्रदीप बळ सामंत। समय समय कथा बीजेडी परिस्थिति बर्तमान भल ना तेणु से देखुं दिन को दिन आम तलू जाऊँ यही समय जदि हाथ धरबू कि ना पानी बुड़ी जाऊा डंगाटा टिके हाथ मारे कूल को पलि आसपर तेणु से आशा नहीं हाथ धरी विरोधी दल एकाठी कहीं ना गोटे आपणकर प्रश्न नहीं कि एकाठी होती कौन समस्या अच्छी कौ समस्या एकाठी हे कौ समस्या अलग हे से निर्भर कर भारतीय जनता पार्टी विरोध से कांग्रेस विरोध थिला किसी प्रश्न आपणकर आसेम्बली एकाठी भी एम विरोध करुले माने जे एकाठी हो गले आइडियोलोजी बदली गला आइडियोलोजी से भूल कथा।